Hello guys, nami karon sa bukid, sa payag namo sa bukid. Naglaag mi ani. Nay mga pato diri guys. Kung gusto may mo ihaw, pwede ra mo ihaw diri. Or maglitson sa kuan maihaw sa mga bisayan manok. Pareho. Oh, nagdala ni siya kamote. Paningot oh. Gipang paningot mi. Mainom sa tagtubig kay uhaw kaayo. Nag-ihaw si mama guys og bisayang manok kay among tinulahon karong udto. Magsugba pod mig isdang bangos. Oh, naay bagong niabot guys. Hi, say hi to my vlog. Say hi to my vlog. Hi guys. Tonton og si Jongjong. Diri rasad ko naligo guys kay bugnaw ang tubig diri sa bukid. Mana tagligo. Nagsugba mi guys nara oh. Nagsugba mi isda. Nara nagsugba oh. Si LL. Oy, napo isa ka vlogger oh, anhilo na. Namong uyuan oh. Si Uncle Pinyong. Di magproblema sugnod diri guys oh, daghan kaig sugnod. Oh, ispati pa do uban-uban po diri sa bukid. Ispati. Si Tunto naghugas sa kaldero para sa sabawan namo karon sa bisayang manok. May nagpaya hayo. Higda ra guys. Mama, papa, hapit na. Hapit na sila mobile sa inyo guys. Nagdegda ra sila guys. So tulog-tulog. Tulog-tulog. Anita dire guys. Giaway si Spati sa iring. Nakaw gawas dito Spati ka, ka na iring. Gawas ka. Away si Spagi, away si Spati sa iring. Nagluto, nagsabaw si mama. Away ka sa iring? Giaway ka sa iring? Luoy man na siya, oy. Luoy man na siya, oy. Giaway sa iring. Ming. Ayaw pangaway ni Spati, Ming. Guys, nay akong mga uyuan ug iyaan nakalaag diri sa bukid. Oh, si Auntie Marlene. Kuligi imbis kanay utan ng kada to gibiyaan pag ado. Sayong, lami ra ba? Ano to ganina? Oh, diri min nagtapok mi diri guys kay diri mi maniudto. Muna among paniudto karon sa bukid, tinulang manok Bisaya, napod tay sinugbang bangus. Kamote inununan nangka. Oh, nara sila oh. Guys, manok. Puto na mo. Oh. Oh.